पे नेला जतखन टॉप रे मेनाया हर्षित राणा जहां 4 ओवर बॉल काते 54 रन एमका और उनिया इकोनॉमी दो हुई कना 13.33 आशा ये निया को आरो जास्ती ताया और ओना परे मेनाया रवि बिस्ने जहां 4 ओवर रे 49 रन एमका उनिया इकोनॉमी दो हुई कना 12.25 तार परे मेनाया बुमरा जहां एमका 4 ओवर रे 38 रन 9.50 যদি বুমরা লাহারে আর মিদ হড় বন লিয়া তাহলে উনি তো হিউক কানা কুলদীপ যাদব জাহাই 4 ওভার রে 39 রানে এমকা আর ইকোনমি তো হিউক কানা 9.75 আর লাস্ট রে মেনায়া আশদীপ জাহাই 4 ওভার রে 33 রানে এমকা আর ইকোনমি হিউক কানা 8.25 বিশেষ কাইতে যদি বন নেলা প্রথম 8 ওভার রে নিউজিল্যান্ড রেন ওপেনার যে ভাবতে রান কিন হাতাও কিয়া 8 ओवर रे 100